हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर फरीद एजेंसी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम क्यों मक्कारियां कर रहे हैं, हम क्यों मुनाफिकत कर रहे हैं, हम क्यों दुरंगीपन कर रहे हैं। मौलाना अब्दुल कादिर देख रहे हैं तो खड़े होकर पानी नहीं पीते, सादिक रज़वी देख रहे हैं तो गुटखा नहीं खाते, जामा मस्जिद के इमाम साहब देख रहे हैं सिगरेट नहीं पीते, और रसूलुल्लाह देख रहे हैं फिर भी फजर की नमाज में सोते पड़े हो, रसूलुल्लाह देख रहे हैं फिर भी ज़िना कर रहे हो, रसूलुल्लाह देख रहे हैं फिर भी हराम काम कर रहे हो, रसूलुल्लाह देख रहे हैं फिर भी औरतों पे पाप की नजर डाल रहे हो, रसूलुल्लाह देख रहे हैं फिर भी औरतों पे जुल्म कर रहे हो। बताओ कितना नबी का दिल दुखाओगे, नबी के दिल को कितनी तकलीफ पहुंचाओगे, रसूलुल्लाह के दिल को कितनी अजियत पहुंचाओगे। कम से कम अगर तुम कोई भी गुनाह नहीं करते, सिर्फ नमाज नहीं पढ़ते, तो एक दिन में रसूलुल्लाह को 5 बार रंजीदा करते हो, 5 बार नबी को दुखी करते हो। जरा गौर कीजिए, कितने भी नेक हो भाइयों, कितने भी परहेजगार हो, मुखय्यर कौम व मिल्लत हो, हाजी हो, नमाजी हो, आलिम हो, खतीब हो, अदीब हो, सैयद हो, पीर हो, पठान हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर तुम नमाजी नहीं हो तो एक दिन में 5 बार रसूलुल्लाह का दिल दुखा रहे हो, वो एक दिन में 5 बार। और एक बात कहूँ आपसे, ये मेरे दिल का दर्द है, इख्तिताम पे आपके सामने बयान कर रहा हूं। हुजूर को ताइफ में जो पत्थर मारे जाते हैं वो सिर्फ हुजूर के जिस्म को जख्मी करते हैं, लेकिन हमारे गुनाह हुजूर के दिल को जख्मी करते हैं, आका के दिल को तकलीफ पहुंचाते हैं। अब बताओ, लाखों रुपए खर्च करके जलसा करने वालों 10 मिनट की नींद कुर्बान करके मस्जिद में नहीं आ सकते। ये उलमा शिकायत करते हैं हमारी कौम नमाज नहीं पढ़ रही है, मस्जिद में नहीं आ रही है, जलसों में तो आ रहे हो, मस्जिद में नहीं आ रहे हो। याद रखना, अगर किसी ने तुमको ये सबक पढ़ाया है, मेरे जहन में कोई टारगेट नहीं है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि किसी सुन्नी को टारगेट करके तकरीर करने को हराम समझता हूं, लेकिन ये बात मैं कह जा रहा हूं उर्स में आने वालों, अगर तुम्हें किसी ने ये सबक पढ़ाया है कि तुम बहुत बड़े पीर के मुरीद हो, नमाज नहीं भी पढ़ोगे तो तुम जन्नत में जाओगे, ये झूठ है, ये मक्र है, ये फरेब है, ये दजल है, वो दज्जाल है, दज्जाल जो नमाज की मुखालफत करता है, अपने वक्त का दज्जाल आजम है, दज्जाल से पहले का दज्जाल है। वल्लाह अगर नमाज पढ़े बगैर जन्नत मिलती तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ये क्यों फरमाते, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ नमाज से जन्नत मिलती, मैं ये कहता हूँ अल्लाह के फजल से जन्नत मिलती है, लेकिन खुदा का फजल कैसे मिलता है? मेरा मसला है कि खुदा के फजल से जन्नत मिलती है, लेकिन फजले खुदा कैसे मिलता है मैं किसी से नहीं पूछूंगा, मैं कुरान से पूछूंगा। मेरे लिए कुरान है, हदीस है, अपने असनाफ की रविश है। आपसे पूछता हूँ, कुरान से पूछो पहले कि अल्लाह का फजल कैसे मिलता है। तो कुरान कहता है तराहुम रुक्कान सुज्जदा यबतगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। अल्लाह फरमाता है जब तुम उन्हें देखोगे, किनको सहाबा को, किनको सहाबा को, किनको रसूलुल्लाह के आशिकों को, आयत ऊपर से आ रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तवज्जो करें, आप तक नहीं गए तो तवज्जो करें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं, वल्लदीना माहू जो उनके साथ हैं, जो रसूलुल्लाह के साथ हैं, इसमें पहले हुजूर के साथी सहाबा हैं और फिर इसके हुक्म आम की बुनियाद पर कयामत तक का हर मोमिन है। माहू, नबी के साथ अगर जन्नत में जाना है तो पहले दुनिया में नबी के साथ होना पड़ेगा, पहले नबी के साथ। अब नबी का साथी कौन? माहू, नबी का साथी कौन? तुम सब क़यामत तक के मोमिनीन। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं नहीं, कुरान डेफिनेशन बयान कर रहा है, सिफात बयान कर रहा है। नबी का साथ कौन? नबी का साथ देने वाला कौन? नबी का साथी कौन? माहू, नबी का साथी बनना है, नबी का कुरान ने ज़ाब्ता दिया, नबी का साथी बनना है। कुरान कहता है पहली सिफत अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दाउ नबी के साथी की पहली सिफत कि वो काफिरों पे सख्त है। अरे जो काफिरों पे सख्त होगा वो काफिर की तहजीब पर अमल क्यों करेगा? जो काफिर से नफरत करेगा वो उसकी याद में डैमेज पैंट क्यों पहनेगा? जो काफिर से नफरत करेगा वो उसकी अंदाज में कमर हिलाकर क्यों चलेगा?
لوگ کافر کو گالی دیتے ہیں، گالی سمجھتے ہیں، یاد رکھنا لوگ اپنے اوپر نہ لیں. کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حق کا انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت آسان لب و لہجے میں نے کہا حق کا انکار کرنے والے کافر کہتے ہیں. آج کل لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں. آپ کوئی ہو اگر حق کا انکار کرتے ہو تو کافر ہو، بلکہ کوئی کلمہ پڑھ کے بھی اگر حق کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں گالی دے رہے، گالی نہیں دے رہے کسی کو. حق کے منکر کو، حق کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. اشداء علی الکفار، جو رسول اللہ کا ساتھی ہے اس کی پہلی صفت، بولو نفرت ہے کفر والوں کے لیے دل میں؟ نفرت ہے؟ نہیں ہے. کیسے نفرت ہوگی؟ تم تو ان کے انداز میں پینٹ پہن رہے ہو، ان کے انداز میں کھا رہے ہو، ان کے انداز میں شادیاں رچا رہے ہو. بولو شادیاں ہوتی ہے تو کیا ڈی جے نہیں بجاتے، گانے نہیں گاتے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ ہے؟ بتاؤ. اتنے ظالم ہو گئے ہیں ہم لوگ، اپنے بیٹے کی شادی میں بھی ڈھول بجاتا ہے اور نبی کے نواسوں کی شہادت پہ بھی ڈھول بجاتا ہے. اللہ اللہ اللہ. سوچے نہ ذرا، اس سے بڑھ کر کے ظلم والی قوم کون ہوگی؟ نبی کے بیٹوں کی شہادت پر. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ سید تجھے سمجھتا نہیں ہے، یہ ہم جو نبی کے بیٹوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہیں تو رسول اللہ کے بیٹوں کی عقیدت میں بجاتے. میں نے کہا ایک احسان کر دینا، جس دن میرے مولا علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑے تھے تو اس دن ڈھول بجاتا ہے. اللہ تجھے وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھے، اس دن ڈھول بجانا. میں سمجھوں گا کہ یہی تیری عقیدت ہے. جب تو تیرے جوان بیٹے کے جنازے اٹھتے وقت، جب تو تیرے بڈھے باپ کے جنازہ اٹھتے وقت ڈھول نہیں بجاتا تو رسول اللہ کے بیٹوں کی شہادت پہ تو ڈھول بجاتا ہے. کس دن تو ڈھول بجاتا ہے؟ جس دن رسول اللہ کی زلفوں میں کربلا کی خاک اٹ گئی تھی، جس دن رسول اللہ کے چہرے پر آنسوؤں کے آثار تھے، جس دن رسول اللہ کی داڑھی اللہ اکبر غم سے بکھری ہوئی تھی. حضرت ابن عباس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں خون کی شیشی ہے، داڑھی شریف پر یہ اثر ہے، زلفوں میں یہ اثر ہے. حضور کی زلفوں میں کبھی خاک نہیں اٹی، حضور کی داڑھی شریف کبھی بکھری نہیں، لیکن شہادت حسین کا اثر یہ تھا. اپنے لاڈلے بیٹے امام حسین کو علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوگا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جناب سیدنا قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا. حضور کتنا روئے ہوں گے، کتنی تکلیف میں ہوں گے. اس دن تم ڈھول بجاتے ہو، عورتیں تمہاری سج دھج کے نکلتی ہے، عورتیں تمہاری لالی پاؤڈر کر کے نکلتی ہے. اس سے بڑھ کر کے نبی کی آل کے ساتھ بے ادبی کیا ہوگی؟ میں گالی دینے نہیں آیا، میرے بھائی یزید کی بیوی نے وہ نہیں کیا جو تمہارے گھر کی بیویاں کر رہی ہے امام حسین کی شہادت پر. تم حسینی ہو، تم حسین. اگر اتنا ہی تمہیں یہ ہے کہ اس دن سجنا دھجنا عقیدت ہے، ذرا ان عورتوں سے کہنا کہ جب ان کا باپ